हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स। बच्चों, ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, ब्लू कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लैक कलर, हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हेक्सागन से ब्राउन कलर, सर्कल से ग्रीन कलर, पेंटागन से येलो कलर, ट्रायंगल से पर्पल कलर, हार्ट से रेड कलर, स्टार से ब्लू कलर, हेक्सागन ब्राउन कलर, सर्कल ग्रीन कलर, पेंटागन येलो कलर, ट्रायंगल पर्पल कलर, हार्ट रेड कलर, स्टार ब्लू कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।